Bumaba, nagmay-kamay lang ako. Pang YouTube to. Yan. Magaling sa ano yan. Arnis. Arnis boy yan. Sabi niya yung nagte-text doon, o, yung nakaupo. Yung isa dyan, yung nakasando. Yan, heartthrob. Yan, puging lamig yan. Yan na, babacktime na yan. Una puwet, dugo ulo. Yan na. Wow, galing. Parang bata lang. O yung isa, o ito. Handstand daw. O, kaya nyo yun? Pogi yung isa, pogi. Yung isa, o, busy sa text. Text yung shotang bakla. Hindi na ako sabatin mo yung, gay. May isa bigla yun, o. No? Handstand daw, o. Hindi ko na kaya. Yun, ayun, nagdi-date. Yung dalawang yun. Yun, o, nagdi-date yun. Yung nasa puno, nakahiga yung babae. Jomar, nakatuwad. Enjoy. Text lang. Naglalaro lang pala, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Hindi nga kita eh.